नमस्कार बंधुरा आमी स्नेहा आमार नतून एकटी भिडियोए आपनादेर अनेक अनेक स्वागत। शुभ जन्माष्टमी यदिओ अनेक दिन हये गेछे भिडियोटा आमी एकटु लेट पोस्ट करछि कारण जन्माष्टमीर समय आमी एत व्यस्त छिलाम जे भिडियो एडिट करतेई पारिनी। तो जाई होक, तो देखले आमी सब प्रस्तुति चालू करे दिएछि। नाड़ू हये गेछे, एदिके तालेर फुरुली हये गेछे, एई जे एकदिके लुचि बेलेछि, किछुटा भेजेछि, आबार तालेर फुरुली भाजछि, तारपरे आबार लुचि भाजछि। तो एक हाथे एकटु मैनेज करे एदिक दिए ओदिक दिए ताड़ाहुड़ो करे करछि। तारपरे एई जे आमार गोपाल सोनाके आमि साजिये नियेछि। आमार गोपाल सोनाके केमन लागছে सबाई कमेंट करे जानाबे। और এই যে পায়েস রান্না করেছিলাম এগুলো ফুটেজ নেওয়া হয়নি, এত ব্যস্ত ছিলাম। তারপর সুজি, মালপোয়া, 8 রকম মিষ্টি, ফল, 8 কড়াই, গোপুর পছন্দের চিপস, ক্যাডবেরি এগুলো সবই দেওয়া হয়েছিল। তো এই যে আমি এখন গোপুরকে সেবা দিয়ে দিয়েছি, আমি এখন আরতি করে নেব। এই যে দেখো আমার সাজানোটা কেমন হয়েছে সবাই জানিও। এই যে আরতি করে নিচ্ছি আর আমাদের বাড়িতে সব লোকজন চলে এসেছে। আমার মা, মাসি, দিদি, ভাই, দিদা সবাইকে বলেছিলাম আসতে পুজোর জন্য, তো সবাই এসেছে। তো তোমাদের জন্মাষ্টমী কেমন কাটলো তো কমেন্ট করে অবশ্যই আমাকে জানিও। আমার তো খুব ভালোভাবে কাটলো। আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই, দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিও। টাটা।